उसने अपने 3 जगह पे नैनांज, फरदौ और इस्फहान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर उन्हें अटैक किया और ख़ास बॉम्ब से अटैक किया है। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहले बड़ा पहलू तो ये है, पहला पहलू कि ईरान को पता चल गया है कि अब अमेरिका सीरियस है और एक बार अमेरिका ने अपना शिकार ढूंढ लिया, जैसे कि उसने इराक को ढूंढा था और उसके ऊपर अटैक को शुरू किया था। अब चाहे शिकारी जो शिकार की गलती हो या ना हो, शिकारी शिकार करेगा और ये शिकारी ट्रंप ने अपना काम शुरू कर दिया है, जैसे कि आपने इराक की 2 लड़ाइयों में देखा था। अब ये लड़ाई कहाँ रुकती है वो दूसरी बात है। फिलहाल अटैक करके और डिस्ट्रॉय करके मेरे ख्याल से इतना डिस्ट्रॉय हो गया होगा कि अब वो ठीक होने में बहुत समय लगाएगा। उसको बिल्कुल नाकामयाब करके अभी उसकी फोर्स ने कह दिया है और मैसेज दे दिया ईरान को कि देखिए, अभी भी आप लाइन पे आ जाइए, जैसा कि हम कहते हैं। ईरान के लिए ही नहीं, ईरान के समर्थकों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी, चाइना की बहुत बड़ी चेतावनी है, रशिया के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, जो दोनों ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस समय इजराइल को पता चल गया है कि अमेरिका उसके साथ में है, ये दूसरी बात है। और अमेरिका इजराइल के समर्थकों को और सबको पता चल गया है। पर अब वर्ल्ड जो है एक किस्म से 2 पहलुओं में डिवाइड होता नजर आ रहा है। एक है चाइनीज रशिया लॉबी और एक है अमेरिका एंड एलाइज की लॉबी। परमाणु केंद्रे अमेरिकार हमलार कथा स्वीकारोक्ति इरानेर एटमिक एनार्जी अर्गानाइजेशनेर फोर्दो, नातानाज एवं इस्फहाने परमाणु केंद्रे बर्बरोचित हमला हয়েছে। आंतर्जातिक आईन लंघन करे हमला चालानो हয়েছে। आंतर्जातिक आणविक शक्ति संस्थार उदासीनता और सहयोगितार जन्यই এই पदक्षेप। आशा करी गोटा विश्व এই आईन शृंखलाहीन जंगलराजेर निंदा करবে। ইরানের পরমাণু কর্মসূচির অগ্রগতি থামানো যাবে না, কড়া বার্তা ইরানের অ্যাটমিক এনার্জি অর্গানাইজেশনের। ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রে আমেরিকার হামলা, কড়া প্রতিক্রিয়া তেহরানের। ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাকচির এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট, রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য আমেরিকা। রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ, আন্তর্জাতিক আইন গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করে ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রে আক্রমণ করেছে। এই জঘন্য ঘটনার চিরস্থায়ী পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রত্যেক সদস্যকে এই মারাত্মক আইন বহির্ভূত এবং অপরাধমূলক আচরণের জন্য সতর্ক থাকতে হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী আত্মরক্ষার জন্য ইরান তার সার্বভৌমত্ব, স্বার্থ এবং জনগণকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত বিকল্প পথ গ্রহণ করতে পারে। ভারতবর্ষের এখন যে অবস্থা, ভারতবর্ষকে একটা জিনিস কন্ডেম করতে হবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে সাম্প্রতিক বিদেশ নীতি। আমাদের বিভিন্ন রকম ইনভেস্টমেন্ট ইরানে আছে, ইসরায়েল থেকে আমরা বিভিন্ন প্রযুক্তি পাই, এটা ঠিক তেমনি আমরা ব্যবসাটা কিন্তু ইরানের সঙ্গেও করি। আমাদের খনিজ পদার্থ থেকে শুরু করে আমাদের চাবার ইনভেস্টমেন্ট, পোর্টের ইনভেস্টমেন্ট, অনেক কিছু ইরানে আছে। আমাদের কড়া বাড়তে এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে যে এই নন অ্যালাইনমেন্ট, যেটাকে আমরা 2.0 বলছি, এইটাকে কিন্তু এবার ভারতকে ফিরিয়ে আনতে হবে। প্রো আমেরিকান ফরেন পলিসি ভারতবর্ষকে কিচ্ছু দেবে না, এটা দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে বোঝা যাচ্ছিল। সুতরাং এটা অত্যন্ত একটা অমানবিক কাজ যেটা ডোনাল্ড ট্রাম্প করে যাচ্ছে এবং বলে যাচ্ছেন, সেটা কিন্তু অস্থিরতা সৃষ্টি করছে।